बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी के मुताबिक 4 साल से मतलूब खतरनाक इश्तहारी मुलजम सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA, NCB, इंटरपोल और इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इंतहाई खतरनाक इश्तहारी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम मोहम्मद अकरम ने बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश। मुलजम फ्लाइट के जरिए इटली जा रहा था। मुलजम को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजम गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजम के खिलाफ साल 2020 में थाना सदर खारिया में मुकदमा दर्ज हुआ था। FIA, NCB, इंटरपोल ने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजम को बाद अज़ां FIA इमिग्रेशन सियालकोट ने पंजाब पुलिस काम के हवाले कर दिया। मुलजम की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद की FIA इमिग्रेशन सियालकोट के साथ करीबी राब्ताकारी की वजह से मुमकिन हुई। जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता NCB इंटरपोल पूरी दुनिया के साथ राब्ते में है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोतला। खून सफ़ेद हो गया। बसीरपुर में बेटी की मलकीती अराजी पर लालची बाप की कब्जा की कोशिश। मजामत पर बाप का बेटी पर वहशियाना तशद्दुद। नीम बरहना करके सड़क पर घसीटता रहा। मुतासरा खातून शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खून सफ़ेद हो गया। बसीरपुर में वालदा की वरासत से बेटी की मलकीती ज़मीन पर लालची बाप मुमताज़ अहमद की साथियों समेत कब्जे की कोशिश पर मजामत करना बेटी का जुर्म बन गया। मुमताज़ अहमद ने अपनी ही बेटी पर लाठियों से हमला कर दिया। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नीम बरहना करके सड़क पर घसीटता रहा। मुतासरा शदीद जख्मी खातून को THQ हवेली लखा मुंतकिल कर दिया गया, जहां खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरा खातून ने वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब मुतासरा खातून ने खबरदार किया है कि अगर इसे इंसाफ न मिला तो वज़ीर आला हाउस के सामने खुदकुशी कर लेगी। खबर शामिल करते हैं हमारा नुमाइंदा मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो की ज़ेर सदारत प्राइस मजिस्ट्रेट की माह अक्टूबर की कारकर्दगी का जायजा इजलास। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की शिरकत। DO इंडस्ट्रीज ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स की रवा माह की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने माह अक्टूबर के दौरान 33,121 मकामात को चेक किया। ब्रीफिंग के दौरान चेकिंग 1,610 अफराद खिलाफ वर्जियों के पाए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों को 45,70,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान जिले इंतजामिया ग्राम फरोशी में मुलविस 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान जिले इंतजामिया तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद रहकर प्राइस मजिस्ट्रेट्स की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। DCR तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, DC काउंटर्स और तमाम दुकानों पर शहरियों की सहूलत के लिए रिस्ट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करवाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इंतजामिया अफसरान महंगी अशिया फरोख्त करने और रेट लिस्ट अवेजा न करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। शहरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो। शेखपुरा पुलिस ने स्पेशल टास्क पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी मुतअद्दिद डिकेट चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से तकरीबन 10 करोड़ रुपये मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया। शेख अली रजा नुमाइंदा और न्यूज़ शेखपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और क्राइम की रोकथाम के लिए जराइम पेशा अफराद खसूसन मुतहरिक डिकेट गैंग्स, डाकुओं और चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने और उनसे माल मसरूका की रिकवरी के मेयार को बेहतर बनाने का स्पेशल टास्क दिया, जिस पर शेखपुरा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा की सरबराही में दिन रात मेहनत करते हुए जिला भर में डिकेट गैंग्स, डाकुओं और चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा, जिसके नतीजे में शेखपुरा पुलिस ने अपने तमाम तर वसाइल महकमाना सलाहियतों को बरोकार लाकर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जिला भर में डिकेटी, रॉबरी, रासन और चोरी के दर्जनों दर्ज मुकदमात में मुलविस मुतअद्दिद डिकेट चोर गैंग्स तादाद में डाकुओं और चोरों की गिरफ्तार किया। शेखपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुलजमान से दौरान इंट्रोगेशन तकरीबन 10 करोड़ रुपये मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया है, जिसमें 2 करोड़ रुपये नकदी, 10 अदद कीमती कारें, 58 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद रिक्शे, माल मवेशी जिसमें लाखों रुपये मालियत की 4 रास गाय, 3 रास में से 6 शाख बकरियां, लाखों रुपये मालियत के इतलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन, 3 अदद ट्राली ट्रैक्टर्स, 2 अदद मजदे ट्रक लोडर, फीड मालियत 1 करोड़ रुपये, लाखों रुपये का दीगर घरेलू कीमती सामान शामिल है बरामद कर लिया।
एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चर्च के 2 डीलरों, 8 मंशियात फरोशों और 2 रूपोशों समेत 10 गिरफ्तार। 2 किलो से जायद चर्च बरामद। मंशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली कार भी तहवील में ले ली गई। 100 लीटर शराब भी बरामद। इलाके के मुताबिक SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरो की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में SHO मंगली मोहम्मद अली जरदारी ने चर्च के डीलर हारत हुसैन निजामानी को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1980 ग्राम चर्च बरामद की है, जबकि मंशियात की नकलो हमल में इस्तेमाल की जाने वाली कोरे कार को भी तहवील में ले लिया है। जबकि SHO शहदादपुर अनायतुल्लाह जमाली ने चर्च के डीलर आसफ अली से 340 ग्राम चर्च बरामद की है और कत्ल के रूपोश मुल्ज़म मोहम्मद मूसा और मंशियात की रूपोश आसफ अली को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा SHO झोल पीरोमिल B सेक्शन पुलिस ने मंशियात फरोशों लक्ष्मण अब्दुल खालिक खोसो, बहादुर लशारी, अरबाब खासखीली और बिलावल अहमद यूसुफ ज़ैद को गिरफ्तार करके 100 लीटर शराब बरामद की है। अब रुख करते हैं शहर कायद ज़िला वेस्ट का, जहां SSP वेस्ट तारक इलाही मस्तोई के अहकामात पर थाना मोमनाबाद के इलाके ईरानी कैंप में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक की गई, जबकि 4 रिकॉर्ड याफ्ता मुश्तबा अशखास को हिरासत में लिया गया है। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना मोमनाबाद में, जहाँ SHO थाना मोमनाबाद शहबाज यूसुफ से ईरानी कैंप में मंशियात फरोशों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। अच्छा सर, 2 दिन से थाना मोमनाबाद की हदूद में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं। सर, देखा गया माजी में जिस तरीके से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती थी, मगर इस मरतबा जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो मुख्तलिफ तर्ज की कार्रवाइयाँ की जा रही है और काफ़ी काबू पाया गया मंशियात फरोशी के हवाले से। जैसा कि माजी में देखने में आया, आपने कामयाब ऑपरेशन किया थाना मोमनाबाद की हदूद में ईरानी कैंप के अंदर, कि जो बिल्कुल क्लियर ऑपरेशन किया गया। पुलिस पर ना तो कोई तशद्दुद का वाक़या सामने आया, ना ही किसी नज़ेबा हरकत का पुलिस को सामना करना पड़ा और उसमें भी मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और बड़ी तादाद में मंशियात भी बरामद की गई। मगर सर, आज आप उन जगहों पर पहुँचे हो जहाँ पर माजी में पुलिस नहीं पहुँच सकी और आपने मंशियात फरोशों के अड्डों पर छापे भी मारे, तो क्या समझते हैं इस तरीके से मंशियात फरोशी पर ईरानी कैंप और रंगली टाउन में काबू पाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO मोमनाबाद शहबाज यूसुफ, हमारे DIG साहब इरफान बलोच साहब, SSP वेस्ट तारिक मस्तोई साहब की हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 दिन से ऑपरेशन कर रहा हूँ और अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। वहाँ से बंदे भी हमने पकड़े हैं, मंशियात फरोश भी पकड़े हैं और उनको बंद भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अवाम जो मतलब मंशियात के अड्डे हैं उनको भी मुसम्मार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उनको वार्निंग भी कर रहे हैं जो वहाँ पर अगर नहीं मिल रहे कि आइंदा के बाद कोई ऐसी मंशियात वगैरह या कोई ऐसी वो नहीं बिकेगी यहाँ पर। बाकायदा मैंने उनको अपना नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई मंशियात बेचेगा तो मैं इनको उठा के फ़ौरन बंद कर दूँगा। इसके अलावा मंशियात के काफ़ी लोग मैं लाया हुआ हूँ जो केसेस वगैरह भी मैंने किए हैं। इस बार ऑपरेशन में एक चीज़ देखने में नज़र आई, जिस तरीके से आपकी मंशियात फरोशों के खिलाफ इफेक्ट जारी है, इलाका मकीन भी आपका साथ दे रहे हैं, तो क्या ये एक पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है? क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर पुलिस को देखते ही मंशियात फरोश हमला आवर हो जाते थे पुलिस पे, मगर इस बार जो देखा गया ऑपरेशन में इलाके के मुज़िल लोग भी आपके साथ खड़े थे मंशियात फरोशी के धंधे को ख़त्म करने के हवाले से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात यह है कि मैं ना इनसे पैसे लेता हूँ, मैं इस पैसे को गाली अपनी समझता हूँ लेना। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की आवाम भी बेचारी जो है वो भी तंग है इनसे, चाहे वो ईरानी कैंप हो या फ़कीर कॉलोनी हो। उनको भी पता है कि ये SHO पैसे नहीं ले रहा, ना कोई वो है, और दिल से अपने काम कर रहा है, इसलिए ये मेरा साथ दे रहे हैं। अगर मैं भी वहाँ से कोई पैसे या कोई ऐसा मेरे को लालच हो तो ये मेरा साथ नहीं दें। बहरहाल बहुत मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ईरानी कैंप हो गया या ईरानी कैंप के मतलब बड़े ज़िम्मेदार हो गए या फ़कीर कॉलोनी के लोग हो गए, यहाँ के भी बहुत मतलब मेरे से कोऑपरेट, उस कोऑपरेट की वजह से मेरे को ज़्यादा कामयाबी हासिल हो रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मंशियात फरोशी पर काबू पाने के हवाले से आपने ईरानी कैंप में पुलिस की पिकेट्स भी लगा दिए हैं, उसके नताइज भी सामने आए, एक कैटेगरी के मुलजमान भी अरेस्ट किए मंशियात फरोशी में जो मुलविस थे। मगर सर दूसरी तरफ अगर ये भी देखने में नज़र आया कि यही मंशियात फरोश एक कैटेगरी के 5वें दिन जेल की सलाखों के बाहर भी नज़र आए, तो ये क्या कहे कि इस तरीके से मंशियात फरोशी का धंधा रोकने में आप कामयाब हो जाएंगे?
اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو ویسے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایرانی کیمپ میں فقیر کالونی یہ جو مین گارڈ ہیں منشیات کے یہاں پر میں نے ایک ASI 4-6 سپاہی لگائے میں جو کہ کسی منشیات والے کو منشیات نہیں خریدنے دیتے نہ کوئی اس سے بڑی مطلب اچھی مطلب بہتری آئی ہے وہاں سے اور جو پھر بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے پھر ہم لوگ آپریشن کر کے اٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ نکل آتے ہیں یہ منشیات. پھر بہرحال اپنی طرف سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بند بھی کر رہے ہیں ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں. پھر یہ بیلیں کرا لیتے ہیں کورٹوں سے اور بیل سے چھوٹ جاتے ہیں. پھر مطلب کئی ہیں جو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کئی پھر بیچنے لگ جاتے ہیں. دوسری طرف دیکھا جائے تو منشیات فروشی کے حوالے سے آپ کی بڑی افیکٹ ایک نظر آئی ہے کہ ایک انتہائی بدنام زمانہ منشیات فروش حسنین عرف لنگڑا گرفتار ہوا جو ایک بہت بڑا منشیات کا ڈیلر ہے. پہلی مرتبہ تھانہ مومن آباد کی گرفت میں آیا تو سر یہ ایک بڑی کامیابی آپ لوگ کے لیے یہ ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو منشیات فروشی کے دندے سے ہماری نوجوان نسل تھانہ مومن آباد کی حدود میں 50% برباد ہو چکی ہے. تو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے منشیات فروشوں کو کیا پیغام دیں گے تاکہ منشیات فروشی کے دندے پر قابو پایا جا سکے؟ لیکن سب سے پہلے بات تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے 3 بندے پکڑے تھے ایک کیٹیگری کے. حسنین کبھی پکڑا ہی نہیں گیا ایرانی کیمپ سے جس کو میں نے گرفتار کیا جیل بھیجا ہے میں نے. پھر اس کے علاوہ بھی 4 بندوں کو پھر پکڑا تھا فقیر کالونی سے ایرانی کیمپ سے ان کو بھی میں نے وہ بند کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پبلک ہے عوام ہے وہ بھی بیزار ہوئی ہوئی ہے ان چیزوں سے کیونکہ ان کی بھی نسلیں خراب ہو رہی ہیں. ان کے بھی کوئی کسی کا بیٹا کسی کا بھائی منشیات میں لگا ہوا وہ بھی تنگ ہیں لیکن کچھ کر نہیں سک رہے. لیکن الحمدللہ ابھی پولیس ان کے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہی ہے اٹھا کے ان کو لا رہی ہے. منشیات نہیں بک رہی تو وہ بھی مطلب اچھا ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں کوآپریٹ. جی بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ مومن آباد شہباز یوسف جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے منشیات فروشوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر آن نیوز کراچی. خبر شامل کرتے ہیں سجاوت سے. ہمارے رپورٹر اشرف جت کے مطابق بدین لواری شریف گاؤں جان محمد محمد بے شاندار محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی جس میں خلیفہ دربار غوث اعظم دستگیر بابا سائیں جماعت قادریہ محمودیہ کے روحانی پیشوا الحاج الحافظ غلام محمد سوہو قادری مہوی صاحب نے خطاب کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر جامع مسجد غوثیہ محمودیہ افتتاح بابا سائیں نے اپنے ہاتھ سے کیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے علیزہ سومرو کی رپورٹ کے مطابق ایریگیشن زمین پر مافیا کا قبضہ. میرپور متھیلو سومرا محلہ میں ایریگیشن زمین پر مبینہ طور پر قبضہ مافیا کے خلاف علاقہ مکینوں کی درخواست. اسسٹنٹ کمشنر میرپور متھیلو نے ایریگیشن زمین کی تفتیش کے لیے متعلقہ ادارے کو لیٹر جاری کر دیا. ایریگیشن زمین پر مبینہ طور پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر کے اس پر غیر قانونی طور پر منشیات کی کھیتی باڑی کر رہے ہیں. علاقہ مکین ایریگیشن زمین کو غیر قانونی طور پر منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کو فروخت کیا جا رہا ہے. ایریگیشن زمین پر مبینہ طور پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر کے اس پر غیر قانونی طور پر منشیات کی کھیتی باڑی کر رہے ہیں. علاقہ مکین ایریگیشن زمین کو غیر قانونی طور منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کو فروخت کیا جا رہا ہے. علاقہ مکین درخواست دینے کے باوجود قبضہ مافیا کے خلاف تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. علاقہ مکین مطالبہ کرتے ہیں کہ قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کے خلاف جلد کارروائی کی جائے. علاقہ مکین خانقاہ ڈوگرہ کے معروف عالم دین پیر ابوالفیض محمد عبد الکریم محدث عبدالوی کے 21ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز سجادہ نشین پیر محمد نور مصطفیٰ رضوی نے چادر پوشی کر کے کیا. اس موقع پر مریدین عقیدت مندوں اور شاگردوں کی کثیر تعداد موجود تھی. معروف عالم دین حضرت علامہ الحاج پیر ابوالفیض محمد عبد الکریم محدث عبدالوی رحمۃ اللہ کے 21ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز نماز فجر کے بعد چادر پوشی قرآن خوانی اور حمد و سے ہوا. مقررین نے آپ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ علماء حق کی محفل کے درخشندہ ستارے ہیں. آپ نے مجھ سے وقت میں بڑی روحانی منزلیں طے کی اور مخلوق خدا کی رہنمائی اور دین اسلام کی خدمت کے لیے تمام عمر کمر بستہ رہے. آپ کے مدرسہ سے فاروق التحصیل لاکھوں طلباء عالم دین بن کر پیغام توحید و رسالت کو ملک کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں. آپ کے صاحبزادگان بھی اپنے والد کی طرح دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اس موقع پر عقیدت مندوں کے لیے 21واں دودھ کی سبیل کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. سجادہ نشین پیر حضرت محمد نور المصطفیٰ رضوی قادری کی اختتامی دعا کے بعد عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہوئیں.
खबर शामिल करते सजावल से हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक सजावल दीवाने लग बड्डू टालपुर में कच्ची बरादरी की जहरीली गुटखा फैक्ट्रियां और सुपारी की स्मगलिंग जोर पकड़ने लगी, जबकि SSP सजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा का विजन है कि मंशियात से पाक सजावल, लेकिन इस विजन के दिन दहाड़े पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। कच्ची बरादरान की दिन दहाड़े जाती बारान आबाद मीरपुर बटोरो बड्डू टालपुर में सुपारी और जहरीली गुटखा स्मगलिंग हो रहा है के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। हम SSP सजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा से गुजारिश करते हैं, खुदारा गफलत की नींद से उठो और सजावल के नौजवानों को इन मंशियात खोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाओ। अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के वफ्द की थाना गोगेरा के SHO चौधरी नासिर जावेद के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाके में बढ़ती हुई मंशियात और वारदातों के हवाले से बात की गई। सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के वफ्द ने थाना गोगेरा के SHO चौधरी नासिर जावेद को बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से आगाह किया कि बंगला गोगेरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बढ़ती हुई वारदातों से अब थाना गोगेरा के इलाके के लोगों को अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आए रोज वारदातें हो रही हैं, मोटरसाइकिल, मोबाइल और कीमती सामान छीना जा रहा है। थाना गोगेरा के SHO चौधरी नासिर जावेद ने सिटी प्रेस क्लब के वक्त को इस बात की यकीन दहानी कराई कि मंशियात फरोशों और वारदातों को कंट्रोल करने में हमारी टीम तश्कील दे दी गई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द थाना गोगेरा के इलाके में अमान कायम होगा। सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के तमाम अहदेदारान, जिसमें चेयरमैन चौधरी यासीन, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, वाइस चेयरमैन मलक अरशद भट्टू, डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन राय सलमान, सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के सदर मियां मोहम्मद अफजल कारी, नायब सदर हाजी अली जट, जनरल सेक्रेटरी राशिद अली, सेक्रेटरी इतलात मलक जफर बाई, शाहद बाई, मेंबर सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा राय असगर अली, मलक अंसर अली खोकर शामिल। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां थाना सरजानी पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई। CCTV फुटेज में शनाख्त किए जाने वाले मुलजमान से पुलिस मुकाबला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजमान जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं इस वक्त थाना सरजानी में, जहां गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से SHO गुलाम हुसैन पीरजादा से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, सना इस टाइम मौजूद है थाना सरजानी में, और जो आज सिंध पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। अगर उनकी माजी में कार्रवाइयों का जिक्र करें तो शहर कायद में मुतअद्दिद थाना जात में बेहतरीन कार्रवाइयाँ इनकी जानिब से की गई हैं, मगर इस मरतबा थाना सरजानी का चार्ज संभालते ही दर्जनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुलजिम असला समेत गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, माजी में भी देखा गया जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तो आपकी इफेक्ट बड़ी बेहतरीन रही, मगर गुज़िश्ता रोज़ आपने कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से अपना पुलिस तजर्बा बरोकार लाते हुए और इंटेलिजेंस बिहाफ पे मुलजिम को गिरफ्तार किया। सर, किस तरीके से मुलजमान का तयन किया गया और फिर मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, जो भी मेरी नौकरी है SHO सरजानी के अलावा जहाँ भी मैं रहा हूँ, क्राइम फाइट की नौकरी रही है। क्रिमिनल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और मुख्तलिफ बड़े बड़े केसेस जो हैं वो हैंडल किए हैं और बहुत शातिर मुलजमान को जेल पहुँचाए। और जैसा कि ये इंसिडेंट 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शहरी से मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और पैसे स्नैच हुए थे, तो उसके चक्कर में हमने जो है ना इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भी की, ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी हासिल की, और रात को हमने पेट्रोलिंग के दौरान 3 मुलजमान को रोकने का इशारा किया जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में हमने गिरफ्तार किया, एक दुरुस्त हालत में गिरफ्तार किया, एक डाकू मोटरसाइकिल समेत फरार होने में कामयाब हो गया। और जब उसको हमने तहकीक की तो वो वही मुलजिम था जिसने उस शहरी को लूटा था, और मज़ीद तफ्तीश जो है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कर रही है। इंशाल्लाह हम जराइम के ख़िलाफ़ पुरज़म हैं, हमारे अफसरान का हमारे को हर किस्म की सपोर्ट है, और क्राइम के लिए हर वक्त हमारे SSP साहब, हमारे DIG साहब, हमारे DSP साहब हर वक्त हमारे से राब्ते में रहते हैं। क्राइम फाइट के लिए जो भी हमारे पास ज़रूरियात हमें होती हैं तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। मुलजमान कितनी वारदातों में मतलूब थे शहर कायद की पुलिस को? जी, ये मुतअद्दिद वारदातें करते थे। उसमें से जो ज़ख्मी मुलज़िम है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी वो पहले भी इसी सरजानी थाने से 2024 में बंद होकर जेल जा चुका है असले के केस में, और इसके अलावा भी मुतअद्दिद वारदातें उनका इंकशाफ कर रहा है।
کیونکہ یہ 50-100 وارداتیں کرتے ہیں، کسی ایک میں پکڑے جاتے ہیں، تو باقی جو کیسز ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، باقی کیسوں میں بھی انشاءاللہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی جو انہوں نے وارداتیں کری ہیں۔ اگر آرگنائز کی بات کریں تو ماضی میں آپ کی بڑی افیکٹ رہی ہے آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے، مگر تھانہ سرجانی کی حدود میں آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر آرگنائز کرائم کا جو ایشو ہے وہ زیرو ٹالرنس پہ آ سکے؟ جی، اس کے لیے ہماری کوشش ہر وقت جاری ہے۔ کافی سارے منشیات فروش اور جو ہے نا اسٹریٹ کرمنلز اور لینڈ گریبرز ہم نے بند کی ہیں، متعدد FIR کی ہیں۔ ہماری کوشش جاری ہے، سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ پرسنٹیج کم ہوئی ہے اور مزید کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو متعدد تھانہ جات میں آپ کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا، پھولوں کے ہار بھی پہنائے، پتیاں بھی نچھاور کی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم خود وہاں پر کوریج کے لیے پہنچے، مگر ذرائع کے مطابق یہاں پر کچھ لوگ آپ سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے، یہاں بھی بالکل جو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر عوام آتی ہے، اپریشیٹ بھی کرتی ہے اور یہ بتاتی بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں کے علاقے تھے لیکن آپ کے آنے سے کافی ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہر جگہ کا، یہاں کا نہیں، ہر جگہ کا سینیریو ہے۔ جب بھی کوئی ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں، ایسا کوئی افسر آتا ہے تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جن کا کام بند ہوتا ہے، جن کے غلط عزائم پورے نہیں ہوتے، لینڈ گریبر ہو گئے، کرمنلز ہو گئے، منشیات فروش ہو گئے، جن کو ہم روکتے ہیں، جن کو ہم جو ہے نا دیوار سے لگاتے ہیں، جن کو ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے جو جراثیم ہوتے ہیں، ان کے جو پیچھے باقیات ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے ہمدے نالا رہتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کے غلط پروپیگنڈا پیدا کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو جینین عوام ہیں، جو جینین متاثر ہیں، وہ بالکل ہمارے کارروائیوں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ سرجانی غلام حسین پیرزادہ، جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے۔ اڈیالہ روڈ ٹریفک جام رہنما مقبول بن گئی، وارڈن اہلکار روڈ سے غائب۔ شدید ٹریفک جام کے بعد وارڈن کچھ منٹوں کے لیے روڈ پر نظر آتے ہیں۔ اسکولوں کی چھٹی کے وقت اڈیالہ روڈ پر گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ اہل علاقہ کو شدید دشواری کا سامنا، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مریض ایمبولینس میں تڑپتے رہتے ہیں۔ CTO اس گمبھیر مسئلے کی طرف فوری توجہ دیں۔ رخ کرتے واکنڈ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہمارا نمائندہ اون نیوز آسم اوان۔ تھانہ صدر واق کی حدود میں انوکھی واردات، 14 سالہ عبداللہ کو چھری کے وار کر کے زخمی کر دیا گیا۔ ACP سرکل ٹیکسلا کائنات اظہر خان فوری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچہ من گڑت رٹی ہوئی کہانی بیان کر رہا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں۔ زخمی 14 سالہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ میں اور میرا دوست عثمان رات کو دکان سے چھٹی کر کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کے روڈ پر نامعلوم افراد نے مجھے چھری کے وار سے زخمی کر دیا۔ مزید کہنا تھا کہ ایک ہفتہ قبل بھی 28 سے 30 سالہ عمروں کے 2 افراد نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ACP صاحبہ نے حسن رضا کیانی ACI کی نگرانی میں ٹیم تشکیل دی۔ پولیس CCTV کیمروں کی مدد سے اصل حقائق کو جاننے کے لیے کوشاں ہے۔ خبر شامل کرتے سانگڑ سے ہمارے نمائندے جوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سندھ سانگڑ سماجی تنظیم قطر چیریٹی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر افراحی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں گزشتہ روز قطر چیریٹی کے کنٹری ڈائریکٹر امین عبدالرحمان، انچارج پروگرام آرڈینیٹر وقاص خلیم، میڈیا آفیسر جان زیب خان اور محمد اشرف مغل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر سانگڑ محمد اشرف مغل کے ساتھ مل کر قطر چیریٹی کے مختلف منصوبوں کا دورہ کیا، جن میں پینے کے پانی، مسجد، دکان، سلائی مشینوں کی تقسیم، سولر پمپس اور دیگر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کنٹری ہیڈ امین عبدالرحمان نے کہا کہ قطر چیریٹی تنظیم کے قیام کا مقصد ہی غریب اور لاچار افراد کی خدمت کرنا ہے۔ انشاءاللہ دن بدن فلاحی کاموں میں بہتری لائی جائے گی۔ اس موقع پر مقامی افراد اور قطر چیریٹی کی ٹیم بھی موجود تھی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے۔ اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈو کی رپورٹ کے مطابق ڈوکری تحصیل کے شہر باڈا میں سندھ سبھا کی جانب سے 3 روزہ کتابی میلہ لگایا گیا ہے۔ کتابی میلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ کتابی میلے میں روشنی صحتگار، نیو نیاپو اور دیگر کتابی کمپنیوں کے ناول، شاعری، کہانیوں، تاریخ اور ادب سے جڑی کتابیں موجود تھیں۔ کتابی میلے کے پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے کتابوں کا معائنہ کیا اور کتابیں بھی خرید کی۔ کتابی میلے کے اونر تنویر سندھی، کامران میرانی، راج
ख्वाजा जुनेजो और वहीद कांडो ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नौजवान तबके और इल्म से जुड़े लोगों के लिए सिंध सभा की जानब से 3 रोज़ा किताबी मेले का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर 20% रियायती किताबों की फ़रोख्त की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।